अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 41 है और आज हमारा टॉपिक है योर कॉस्ट। आजकल मेरी एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग चल रही है और आज उसका छठा दिन था और मेरी क्लासेस इतनी लंबी हो रही हैं, 10-10 घंटे की क्लास होती है और मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा कि मैं रोज़ाना आपके लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकूं। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द अप्रिसिएशन। आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, मेरे सेशन से आपको फ़ायदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए। जितना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन आई एम सॉरी, मैं रोज़ाना रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी इस वक्त रात के 10:15 बज रहे हैं और मैं आपके लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आज हमारा टॉपिक है योर कॉस्ट। मैं जब आईबी में पढ़ता था, हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था फजल हसन। उनका इंतकाल हो चुका है, मगर उनकी सिखाई हुई कुछ चीज़ें, वो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स करवाते थे और उनकी जो सिखाई हुई कुछ चीज़ें थी वो मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने एक प्रिंसिपल एक सिखाया था। एक बात उनकी, मैं इससे पहले मैं उस प्रिंसिपल पर आऊँ, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी उनकी लगी थी और एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। वो ये कहा करते थे, अ स्टूडेंट नेवर फेल्स, इट्स द टीचर हु फेल्स। और जब हम किसी भी काम में इस पर्सपेक्टिव से काम करते हैं कि ये एज अ टीचर, फॉर एग्जांपल एज अ ट्रेनर, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई बात इतने आसान तरीके से समझाऊं कि जिसमें उनको समझ में आ जाए, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े उनको समझाने के लिए, मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके पे उनको समझा सकूं। और वो इस ही सोच के तहत यही बात जो उन्होंने कहते थे कि स्टूडेंट नेवर फेल्स, इट्स द टीचर हु फेल्स। बहरहाल, दूसरी जो चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जो वो कहा करते थे वो ये, नेवर एक्सेप्ट थिंग्स ऑन देयर फेस वैल्यू, ऑलवेज अप्लाई योर ओन डिस्काउंट रेट। नाउ ये बाय द वे फाइनेंस का एक प्रिंसिपल वो बताते थे, और अगर आपका ताल्लुक फाइनेंस से तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको I'll try to explain. So for example, फर्ज कीजिए और आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और लाइफ इंश्योरेंस वाले आपको ये कहते हैं कि आप अभी हमें लेट्स से 5,000 रुपये साल का प्रीमियम दें, विच आई अंडरस्टैंड आज के ज़माने में शायद ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज से कोई तकरीबन रफली 24 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट लेट्स से कि आपको कहते हैं कि जी आप 5,000 रुपये साल का प्रीमियम दीजिए और हम 20 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए देंगे। और वो जो हमारे टीचर थे कहते थे कि जो 20 साल बाद 1 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी, वो कंसीडरिंग कि जो पैसे की वैल्यू डी वैल्यू हो रहा है, फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन रेट है, उन चीज़ों के हवाले से, 20 साल बाद 1 लाख रुपए की वो वैल्यू भी शायद ना हो जो आज 5,000 रुपए की है। इस लिहाज से वो कहते थे कि किसी भी चीज़ को उसकी जाहिर पे मत देखो, खाली उसकी फेस वैल्यू पे मत देखो, बल्कि देखो कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आप गौर करें हमारी ज़िंदगी में, हम जब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गोल सेट करते हैं, कोई भी हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, हर चीज़ की इस दुनिया में एक कॉस्ट होती है, एक प्राइस होता है ना। वो कॉस्ट या वो प्राइस जो है, जरूरी नहीं है कि पैसों की टर्म में हो, फाइनेंशियल हो। दैट कुड बी योर पीस ऑफ माइंड, दैट कुड बी योर हेल्थ, दैट कुड बी योर रिलेशनशिप, दैट कुड बी योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वो जो प्राइस है, इट विल वेरी। मगर अगर आपने किसी गोल के लिए काम किया और उसके लिए लगे रहे और मेहनत करते रहे, मगर और उसको इवन आपने अचीव भी कर लिया, लेकिन अगर आखिर में पता चला कि जो कीमत आपने उसको अचीव करने के लिए चुकानी पड़ी, वो कीमत बहुत ज्यादा थी उसकी वैल्यू से, तो आप बावजूद इसके कि गोल को अचीव कर चुके होंगे, यू विल फाइंड कि आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। इन फैक्ट यू मे फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिग्रेट। अगर आप किसी भी गोल के ऊपर काम करने से पहले, अगर आप इस चीज को अपने जहन में क्लियर कर लें कि उसकी क्या प्राइस है जो आपको देनी पड़ेगी और किस प्राइस पे उस गोल का ना होना आपके लिए बेहतर है, उस चीज का अचीव ना करना आपके लिए बेहतर है, यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी।
بائی دا وے آج کل جیسے ہماری الیکشن کا ایک سیزن چل رہا ہے, سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے ہمیشہ کی طرح پھر سے کر رہی ہیں, اور سیاسی لیڈرز ہمارے طرح طرح کے دعوے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب اگر غور کیجئے کہ ہمارے جو بھی سیاسی لیڈر ہیں, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے زندگی میں کبھی کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی قسم کی کوئی ایفیلیشن نہیں رکھی, لیکن اگر آپ غور کریں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, جس قسم کے ہمارے ساتھ وہ لوگ وعدے کر رہے ہیں, جس قسم کی ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں, تو اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فلانی چیز بنائی, فلانی چیز آپ کے لیے برج بنا دیا ہم نے, سو اس میں کاسٹ, the question is کہ ایٹ واٹ کاسٹ, واٹ از دا پرائس دیٹ یو ہیو ٹو پے. ایک چیز, ایک کام جو لیٹ سے فرض کیجئے ایک شخص آپ کو ایک روٹی جو 2 روپے کی مل سکتی ہے وہ آپ کو 10 روپے کی دے رہا ہے, اور اس پہ احسان بھی جتا رہا ہے کہ میں نے تم کو روٹی دی, تو اس نے کون سا آپ کے اوپر احسان کیا, اس نے کون سا ایکچولی آپ کے ساتھ اچھی چیز کی؟ بیسکلی اس شخص نے تو آپ کو بیوقوف بنا دیا. سو اگر کسی بھی سیاسی جماعت نے کسی بھی قسم کے کوئی کام کیا اور اس کام کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی گلی بنا دی, آپ کی سڑک بنا دی, ایٹ واٹ کاسٹ. وہ گلی, وہ سڑک جو لیٹ سے 5 لاکھ روپے میں بن سکتی تھی, اگر اس کو 50 لاکھ روپے میں بنایا ہے تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا, آپ نے تو دھوکہ دے دیا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ سو جب آپ کسی کو سیاست, اس میں بھی کسی کو سلیکٹ کریں, پلیز بی کیئرفل, غور کیجئے. جو بھی چیز آپ حاصل کر رہے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے, کس کاسٹ پہ حاصل ہو رہا ہے, اور وہ کاسٹ اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہے کیا. آپ اس چیز کو اپنی پرسنل لائف میں یوز کریں, اس کو پروفیشنل لائف میں یوز کریں, اپنے ماحول پہ یوز کریں. دس از سچ اے پاورفل پرنسپل. نیور ایکسپٹ تھنگز آن دیئر فیس ویلیو. always apply your discount rate. اور کیجئے کسی بھی چیز کی, جو چیز آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی کیا کاسٹ ہے, کیا قیمت ہے, اور کیا وہ قیمت اس چیز کی ویلیو کو جسٹیفائی کرتی یا نہیں کرتی. آپ جب ایسا کریں گے, آپ دیکھیں گے آپ کے فیصلے بہت بہتر ہوں گے, اور نتائج جو بھی آئیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ یو ول بی ہیپی. آئی ہوپ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے, اور اگر اچھی لگی اس چیزوں کو دوسروں سے شیئر کیجئے, دوسروں کو بتائیے. لوگوں میں اویئرنیس کا ہمارے یہاں فقدان ہے. لوگ بہت آسانی سے, بہت نادان لوگ ہیں ہم, اور بہت آسانی سے ہمیں ہمارے سمجھدار لیڈرز ہماری نادانی کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں. سو لوگوں میں سمجھ کو پھیلائیے, انشاءاللہ تعالی اس ملک کا, اس قوم کا تقدیر بدل جائے گی. سو آج یہیں تک بات کرتے ہیں, زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر آپ سے بات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. دس از کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.